নমস্কার। আমরা এখন আছি হচ্ছে রিঙ্গাল পিপলকটি রিঙ্গাল ক্লাস্টারে। এখানে হচ্ছে আমাদের সাথে আমরা পেয়েছি মিস্টার প্রদীপ লালজিকে। উনি কিন্তু ব্যাম্বো বোর্ডের একজন মেম্বার। ব্যাম্বো বোর্ডের কোন সে পোস্ট মে হয় স্যার? फील्ड कोऑर्डिनेटर। উনি হচ্ছে ব্যাম্বো বোর্ডের ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর, সাথে হচ্ছে রিঙ্গালের একজন খুব বড় আর্টিস্ট। তো ওনার এটা হচ্ছে প্রদীপজির করা কাজ। এটা কিন্তু আমাদের ওয়ার্কশপেই উনি করেছেন। এটা হচ্ছে ওনার কাজ। এটা হচ্ছে বদ্রীনাথ টেম্পলটা উনি বানিয়েছেন। এদের প্রদীপজির করা কাজ বদ্রীনাথ মন্দির। এটা কিন্তু পুরো রিঙ্গালে বানানো হয়েছে, পুরোটাই রিঙ্গালে বানানো হয়েছে। প্রদীপজির সাথে আমরা একটু কথা বলবো, একটু হিন্দিতে কথা বলবো। प्रदीप जी, आप कितने दिन से काम कर रहे हो? मेरे को लगभग 20-21 साल हो गए। 21 साल हो गया ना? 21 साल हो गए। ये ऐसा रिंगल का जैसे आर्टिजन का हालत कैसा है? मतलब आप क्या देख रहे हो, कैसे काम कर रहा है? पहले से तो अब काफी सुधर गए। पहले ही लोग मतलब घरेलू सामान बनाते थे घर के लिए। अब अच्छा। लोगों ने बाजार को देखते हुए बाजार के हिसाब से सामान बनाना शुरू कर दिया, जैसे गुलदस्ता हो गया, लैंप सेट वगैरह, अच्छा। और फ्रूट बास्केट, ब्रेड बास्केट। अब जैसे ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, अच्छा। चारों धामों के टेम्पल ये अच्छा। बना लेते हैं। अच्छा। इसका आपको कैसा लगा ये वर्कशॉप में? तो आपके ये 2 वर्कशॉप महीने। बहुत बढ़िया लगा। नए नए डिजाइन बनाना सीखे लोग, अच्छा। और काफ़ी एक्सपीरियंस रहा आपका भी, और जो हमारे साथ मास्टर क्राफ्टमैन थे उनका भी, और जो सीखने वाले हमारे साथ जो ट्रेनिंग्स थे उन्होंने भी बढ़िया लगन से काम किया। बहुत ही बढ़िया रहा ये वर्कशॉप। अच्छा। ये प्रदीप जी बोल रहा था, यहाँ पर जो ये जो बनाया, कितना टाइम लगा इसको बनाने में? ये 15-20 दिन लगे हैं। 20 दिन लग गए ना? ये आप कितने में बेचोगे? ये हाँ, 8,000 रुपये। 8,000 रुपया में। ये ग्लास बॉक्स होगा क्या इसका? ग्लास बॉक्स भी होगा। এখানে কিন্তু अगर कोई आपसे मांगेगा तो मैं आपका नंबर थोड़ा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। এই যে আমি ওনার নাম্বারটা কিন্তু স্ক্রিনে শেয়ার করে দিচ্ছি। আপনাদের যদি কোনো প্রোডাক্টের দরকার হয়, কিছু হয়, আপনারা নাম্বারটা দেখে রাখুন। আপনারা ডিরেক্ট প্রদীপজির সাথে যোগাযোগ করবেন, ওনাকে ফোন করে নেবেন। এবং এই দিকটায় এলে পরে অবশ্যই আসবেন আমাদের ক্লাস্টারে। এই ক্লাস্টারে এসে একবার ভিজিট করবেন এবং প্রোডাক্ট কিন্তু দেখে যাবেন। ধন্যবাদ প্রদীপ।